প্রশংসা পাইবার একমাত্র যোগ্য হলো পিতা পরমেশ্বরের নাম। ওইদিকে মহান পরমেশ্বরের মহাসুদারি পরমেশ্বরের পরাক্রান্ত পরমেশ্বর দল পরমেশ্বর নাম প্রার্থন সমুদারি পরমেশ্বরের নাম। আমার সমস্ত যোজনা বিষয় প্রভু তুমি জানিত প্রভু, আমার সমস্ত প্রার্থনা তুমি শুনো প্রভু। মনি প্রভু তুমি অনুগ্রহ করো, আশীর্বাদ করিস, যস্মিন কলিমতে উত্তম পাত্র মধ্যে যোগাইছ প্রভু। সেকে ধন্যবাদ। এই দিন প্রভু আমি দেখিবা পাই প্রভু, আমি ইচ্ছা করি প্রভু এই দিনের মধ্যে প্রভু তুমি আমাদের সমস্ত তুমি একত্রিত করিয়াছ প্রভু। সেদিকে ধন্যবাদ। তার পরমেশ্বর প্রার্থনা করিস পিতা, বর্তমান প্রভু যস্মিন প্রভু মহারিবে প্রভু উপাসনা প্রভু জীবে প্রভু তোমার উপস্থিতিরে মন্ডলী সাক্ষাৎ করে প্রভু মহাপিতা সে একাঙ্গ হওয়া পাই যাওছেন প্রভু সঞ্জয় সহিত। মহাপিতা সেদিকে ধন্যবাদ। বিশেষ আশীর্বাদ করো পবিত্র আত্মারে পরিপূর্ণ করো পিতা। তুমি তাকে সভাপতি পরমেশ্বর পিতা আজ যে শপথ করিবে যে প্রতীক্ষা করিবে প্রভু। মহাপিতা তাকে মুখ দিয়ে তুলে এই কথা পিতা যেତେବେଳେ পিতা পরমেশ্বর প্রেম প্রভু যীশু খ্রিস্টଙ୍କର ଅସୀମ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଶାନ୍ତି ଓ ଚେତନାର ସହଭାଗିତା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ଯଶର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରହି ଉପକାର କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। के 2 कदम चौखट के बाहर क्या गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। हाय बन्नो परदेसिया के देश के चौबारे तुझको भा गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। ले रहा सब लाए तेरी माई बाबुल का घर बार है, हो गेंदा गुलाबों से सजी डोली तेरी तैयार है। झूलों के मौसम वो तेरे हमसे रोके भी रोके ना गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए, नी तेरी कुड़माई के दिन आ गए। मुंडेरों को जब तू कह के जाएगी, रौनक हवेली की संग लेके जाएगी। कोयले सुबह किसको नींद से जगाएंगी, धूप आंगने में अब से किससे मिलने आएगी। खुल के कभी जो ना कहा करते हम आज स्वीकार है, अपने भैया से कहना ना कभी, हमको तुझसे ज्यादा प्यार है। हाथों में चूड़े सज गए, तेरे गुड़िया खिलौने कहाँ गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। 16 बरस के 2 कदम
चौखट के बाहर क्या गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए, नी तेरी कुड़माई के दिन आ गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए, नी तेरी कुड़माई के दिन आ गए। छोटी सी गुड़िया थी माँ की प्यारी, कूदते खिलते बड़ी हो गई। पापा की लाडली थोड़ी सी शर्मिली, दोनों के हाथ पकड़ के चली। चलते चलते राहों में उलझ गई, उलझनों से छुड़ा लिया यीशु ने, बचा लिया अपनी राहों को दिखाया, संभाल लिया अपनी राहों पे चलाया। चलते चलते राहों में मुझे दिया, करता रहूं मैं उसका शुक्रिया, साथ ना छोड़ूं कभी। আমার সম্মুখে উপস্থিত থাকিবা বড় संजय कुमार बारी ताको मु स्वागत करूची, अशेष अभिनंदन मध्य ज्ञापन करूची। तत् सहित बड़ अभिभावक मंडली कर्तृपक्ष एवं आत्मीय स्वजन बंधु परिवार नवजात विभाग स्थान उपस्थित समस्त परिचित नाम नमस्कार ज्ञापन करूची, समस्त स्वागत करूची। आसो आमे प्रार्थना करिबा एवं प्रार्थना द्वारा आजिर এই বিবাহ কার্যক্রম করতে আমি প্রবেশ করি। অনুরোধ করি আমার কর্মী আমার সার্বভৌম মন্ডলী অপূর্বতম পালক বৈজ্ঞানিক পালক আচার্য আধিকারিক অଛନ୍ତି, তারপর প্রার্থনা দ্বারা আমি আজির এই কার্যক্রম করি। धन्यवाद करो समस्त धन्यवाद करो धन्यवाद करो मंगल मानस प्रभु तुम समस्त मोड़ा स्मरण करी धन्यवाद प्रशंसा करो। तो आज तुम्हें गढ़ी आज दिन प्रभु तुम पवित्र कर आज दिन आम समस्त निमंत्रे प्रभु एक विशेष दिन कर झील मोना पुणी संजय प्रभु तुम्हारा विवाह बंधन एकत्र होगा निमंत्रे अपना परिवार गठन करने निमंत्रे तुम पवित्र मंदिर को प्रवेश कर धन्यवाद प्रशंसा करने सहित प्रभु तुमको निमंत्रण कर निवेदन करुछ पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता अपना उपस्थिति आमार मध्य दियो विवाह पवित्रता अनुभव करे अपने समस्त साहाय्य करो। विशेष कर हमारे झील अल्प स्वागत जीवन
ମହାସଂଘ ପରାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ତାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରେ और दास विश्व महादेव प्रभु प्रदान करिए तो ताकि ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ତାଙ୍କର ମୁଖ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଥା ଆମର ଝିଅ ଓ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଥା ଗୌରବ ମହିମା ସଂକ୍ରମ ସର୍ବଦା ତୁମରି ବୋଲି ମା କର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାନିବେ ଆମେନ୍। पिता धन्यवाद बोलेंगे, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, आत्मा धन्यवाद। जोर से बोलेंगे, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, आत्मा धन्यवाद। आत्मा धन्यवाद। जो कुछ है तूने दिया, जो कुछ है तूने दिया, उसके बदले में क्या दूं? जो कुछ है तूने किया, उसके बदले में क्या कहूं? जो कुछ है तूने दिया, उसके बदले में क्या दूं? जो कुछ है तूने दिया, उसके बदले में क्या दूं? धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। आज इस पवित्र दिन में हम आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। क्योंकि कलीसिया भी एक दिन ऐसे यीशु मसीह के सम्मुख शादी के लिए तैयार होगा और उस जगह में हम सबको पवित्र और तैयारी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। इसीलिए ये खुशी की बात है कि हम परमेश्वर के इंतजार में पवित्रता के साथ इंतजार कर रहे हैं। ये विवाह एक चिन्ह है, एक सदृश्य है उस महाभोज का, महाविवाह का। इसलिए आइए हम अपने आप को नम्र करें, उस खुदा के सामने अपने आप को पवित्र करें ताकि हम चुने जाएं। प्रभु, हम अपने आप को, इस कलीसिया को, इस परिवार को, इकट्ठा हुआ सबको आपके चरणों में समर्पित करते हुए ये समय और ये दिन को, इस घड़ी को समर्पित करते हुए प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। वाक्य अध्ययन करवा आज अनुचिंता निमंते ईश्वर पवित्र धर्मशास्त्र अध्ययन करवा प्रथम करंथिय तार 13 अध्याय 4 पदरु 7 पद पर्यंत। प्रथम करंथिय तार 13 अध्याय 4 पदरु 7 पद पर्यंत आमांकर गहन में 3 जन झी अच्छा से जड़े ओडिया जड़े इंग्राजी और जड़े हिंदी भी आमांकर निमंते प्रभुकर वाक्य अध्ययन करते। 13वां अध्याय उसका 4 पद से लेकर 7 पद के आखिरी तक। इसमें इस प्रकार लिखा गया है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा करता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रभु इस पढ़े गए वचन पर आशीष दे।
Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It doesn't exist on its own way. It is not irritable or resentful. It is not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hope all things, endures all things. God bless these words. ପ୍ରେମ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ, ପ୍ରେମ ହିତଜନକ, ଈର୍ଷା କରେ ନାହିଁ, ଆତ୍ମବଡ଼ିମା କରେ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର କରେ ନାହିଁ, ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ, ବିରକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅପକାର ସ୍ମରଣରେ ରଖେ ନାହିଁ, ଅଧର୍ମରେ ଆନନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ କରେ, ସମସ୍ତ ସହ୍ୟ କରେ, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସମସ୍ତ ଭରସା କରେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ବତନ ପାଳକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆଗେଇ ନେବେ। ସର୍ବପରିସ୍ଥ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପିତା ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ତଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶରଣ ନେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରୁଛୁ, ନିଜ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସଞ୍ଜୟ ଏବଂ ଦଶମୀକୁ ତୁମେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଇଅଛ। এই বহুমূল্য সময়ের প্রভু তোমার উপস্থিতি দিও। আজ এই পবিত্র বিবাহরে প্রভু তোমার যেপরি রব শুଣିব ସେଥିପାଇଁ পবিত্র বাইবেল মধ্যে যে অংশ অধ্যয়ন করিଅছ সে বাক্য দ্বারা আমার প্রত্যেক নূতন কথা কুহ মধ্য আজ যে তোমার মনোনীত বক্তা মহোদয় বাক্য প্রচার করিবে ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ହଜାର ଉତ୍ସାହ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅବଗାହନ ଦିଅ, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅ, ଯେପରି ତୁମରି ଅଭିମତ ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ସେହିପରି ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଉଭୟ ଯୁବା ଯୁବତୀ ପୁଣି ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ବାକ୍ୟ ଦେଇ କଥା କୁହ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦିତ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ସମସ୍ତ ଗୌରବ ସମ୍ମାନ ତୁମକୁ ଦେଇ ମାଲିକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଅଛି। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ପାଳକ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରେମାର ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଅତି ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ଅତି ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦୁଇଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତଦାସ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାଞ୍ଚଳର ଧର୍ମାଧ୍ୟକ୍ଷ ମହାଶୟଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଆହାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇବା ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ। এটা ଆମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ଅଟେ। ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧୁର ନାମରେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମାଞ୍ଚଳର ଧର୍ମାଧ୍ୟକ୍ଷ ମହାଶୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କରେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛୁ ସେ ଆଜିର ଯେଉଁ ନବଦମ୍ପତି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପୁଅ ଏବଂ ଗୋଟେ ଝିଅ, ମାନେ ଦମ୍ପତି ହେଇନାହାନ୍ତି, ସରି ଦମ୍ପତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତଥା ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ କରୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ। ଆଜି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଦିନ ଅଟେ। ଆଜି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦିତ ୟା ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ବିଧି ନିକଟରେ ସେମାନେ ଏହି କାରକୁ ନିଜର ପୁତ୍ର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରେମରେ ଏକୀଭୂତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ, ପ୍ରଶଂସା କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରୁ। ବିବାହ ଏହା ହେଉଛି ବାଇବେଲ ଆଧାରିତ। ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକାଠି ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତା ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୂପ ସହକରଣୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ପୁଣି ଆଦମଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁରାଟି
ନେଲି ଆଉ ତିଆରି କଲେ ହବା ଆଉ ହବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଦମଙ୍କ ଭିତରୁ ଆଣିଲେ ସେ ସମୟରେ ଆଦମ କହିଲେ ଏଥର ହେଲା ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମତେ ଏହା ହେଇଥାଏ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଇଥାଏ। ହିବ୍ରୁ ଲୋକମାନେ ବିବାହକୁ ବହୁତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ କାରଣ ଏହା କୁହାଯାଉଥିଲା ଏହା ଏକ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ଅଟେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କହୁ ଯେ ଯାହା ଈଶ୍ୱର ଯୋଜନା କରନ୍ତି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ତାହା ବିଭିନ୍ନ ନ କରୁ। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମତେ ଯଦି ଅଛି ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କେବେ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯୋଜନା ମତେ ହୁଏ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କାନା ନଗରରେ ସେ ବିବାହରେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଇଥିଲେ। ଏବେ ବିବାହ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ କରିବାର ଗୋଟେ ସମୟ ଗୀତ ନାଟ୍ୟ ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ କରିବାର ସମୟ। ଆଜି ଆମେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦିତ ଯେ ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଉଭୟ ପରିବାର ଉଭୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ସମସ୍ତେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ଏହି ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବା ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ଏକୀଭୂତ ହୋଇଅଛୁ। ବିବାହକୁ କୁହାଯାଏ ଏହା ଏକ ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯେପରି ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତାର ପରିଭାଷା ସେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତାର ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ। ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ବିଷୟ କହିଛନ୍ତି money can buy a house but not a home। ପଇସାରେ ଆମେ ଅନେକ ଘର କିଣି ପାରିବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ଆମେ କିଣି ପାରିବା ନାହିଁ। Money can buy a bed but not sleep। ଆମେ ଅର୍ଥରେ ଅନେକ ବିଛଣା କିଣି ପାରିବା ଖଟିଆ କିଣି ପାରିବା କିନ୍ତୁ ଯଦି ନିଦ ହେବ ନାହିଁ ସେ ଖଟିଆରେ ତାର କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। Money can buy a clock but not time। ଆମେ ଅର୍ଥରେ ଅନେକ ଘଣ୍ଟା କିଣି ପାରୁ କିନ୍ତୁ ସମୟକୁ କିଣି ପାରିବା ନାହିଁ। Money can buy a book but not knowledge। ଅନେକ ବହି କିଣି ପାରିବା ଜ୍ଞାନ ନିମନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର ଜ୍ଞାନ ନଥିବ ତାର କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। Money can buy a friend। ପଇସାରେ ଅନେକ ବନ୍ଧୁ କିଣି ପାରିବା but not love। ପ୍ରେମ ଆମେ କିଣି ପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଅତଏବ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ପ୍ରେମ ଏହି ତିନି ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ ଯେ ପ୍ରେମ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଟେ ସମସ୍ତ ଠାରୁ ପ୍ରେମ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଟେ। ଗ୍ରୀକ ଭାଷାରେ ଚାରିଟି ପ୍ରେମ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଏରୋସ୍ ପ୍ରେମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। এই এরোস ওয়ার্ডটি হচ্ছে এটা হচ্ছে রোমান্টিক ওয়ার্ড বলে কুହାଯାଏ। আজি আমি দেখুଛୁ সারা জগତରେ যে এই সমস্ত বিষয় দেখা যাচ্ছে রোমান্টিক লভ কারণ তাহা হচ্ছে তার পছরে ফিজিক্যাল অ্যাট্রাকশন রহিছে ଲୋକମାନେ ସେ ତାହା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖାନ୍ତି। But that is not love। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଗ୍ରୀକରେ କୁହାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଷ୍ଟକ୍ ପ୍ରେମ। ତାହା ହେଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲଭ୍ ବିଟୱିନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ ଲଭ୍ସ ବୋଲି କହୁ ବାପା ମା ମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆପଣା ପିତା ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ପ୍ରେମକୁ ବୁଝାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କୁହାଯାଇଛି
ଫିଲିଆ ଲଭ୍ ତାହା ହେଉଛି ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଲଭ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଲଭ୍ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ବୋଲିବା। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ବାଇବେଲରେ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମରେ ହିଁ ଆବଦ୍ଧ ରହିଛି। ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ କିଣି ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ତାହା ହେଉଛି ଆଗାପେ ଲଭ୍। ଆଗାପେ ଲଭ୍ ବୋଲି ଆମେ ଏ ଆଗାପେ ଲଭ୍ ହେଉଛି ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାକ୍ରିଫିସିଆଲ ଲଭ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଗାପେ ଲଭ୍ ଇଜ ସାକ୍ରିଫିସିଆଲ ଲଭ୍, ଗୋଟେ ତ୍ୟାଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ଅଟେ। ଏ ତ୍ୟାଗପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମ କ'ଣ? ଯେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ସେ ଆସିଲେ। ଏ ତ୍ୟାଗପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମ କ'ଣ ଅଟେ? ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସେ ଜଗତରେ ବାସ କଲେ, ପାପୀ ମାନଙ୍କ ବୁଝିବାକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ଏହା ଗୋଟେ ତ୍ୟାଗ, ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ କି ତାକୁ ବୁଝିବା ଆମଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏକୋଇଶ ମଣ୍ଡଳରେ ମଧ୍ୟ କହେ, ହେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କର। এই প্রেমর অর্থ যে ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅଛି। ସ୍ୱାମୀ ବିବାହ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ, ହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ, ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କାରଣ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ହେଇକି ଯାଇଥାଏ, ତାର ପରିବାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ, ତାର ସବୁ ବିଷୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ତାର ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥାଏ। ଏ ତ୍ୟାଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଭବ ଆସେ। ପୁଣି এই আগাপে লভরে কুହାଯାଏ যে সেলফলেস লভ, নিঃস্বার্থপর প্রেম ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ the priceless gift of love। ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୃଷାର୍ପିତ ହେଲେ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଦେଲେ, ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ପ୍ରେମ କୌଣସି ଭାବରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଥିବାର ଅଛି। କୌଣସି ବିଷୟରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ତ୍ୟାଗ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ପ୍ରେମ ରହିବାର ଅଛି। ପୁଣି ସେଇ ବିଷୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ଲଭ୍, ଆଶା ନ ରଖିବା ଗୋଟେ ପ୍ରେମ, ପ୍ରତିବଦଳରେ କିଛି ପାଇବା ରହିବା ନାହିଁ। ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଆଶା ରଖିବି ନାହିଁ, ଏପରି ପ୍ରେମ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତାହା ହେଉଛି ଲଭ୍, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଅଟେ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେ ପ୍ରେମର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ, ପ୍ରେମ ହିତଜନକ, ଈର୍ଷା କରେ ନାହିଁ, ଆତ୍ମବଡ଼ିମା କରେ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର କରେ ନାହିଁ, ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ, ବିରକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅପକାର ସ୍ମରଣରେ ରଖେ ନାହିଁ, ଅଧର୍ମରେ ଆନନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ କରେ, ସମସ୍ତ ସହ୍ୟ କରେ, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସମସ୍ତ ଭରସା କରେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରଖେ। ତାହା ହେଉଛି ସେ ପ୍ରେମ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆଜି ଏ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ, ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଆଜି ସଞ୍ଜୟ ପରିମଳାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମରେ ସେମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ଜଳି ରହିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମହାଶୟ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେ ଏହି ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ସେ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ସଞ୍ଜୟ ଏବଂ ଜାସ୍ମିନ୍ ଜୀବନରେ ସେହି ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ ପାଉ ଏବଂ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ପରିବାର ଗଠନ କରନ୍ତି। ଏହା ସବୁ ଆସୁ ଆମେ এই পবিত্র বিবাহ কার্য করা পূর্বରୁ প্রভুଙ୍କ ଚରଣରେ
प्रार्थना उत्सर्ग करवा मु अनुरोध करी आम नुआपड़ा जिला मंडली परिषद तत्वावधारक नागाज्ञ अच्छा से आम समस्त निमंते विशेषतः संजय और जस्मिन निमंते प्रार्थना उत्सर्ग करी विवाह कार्य आरंभ सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम पवित्र नाम को धन्यवाद दो पिता आज ये पवित्र दिवस रे पवित्र कार्य करबा पाई तुम पवित्र उपस्थिति रे प्रभु तुम्हें हम समस्त को तुम्हें एकत्रित करियो प्रभु सेति पे धन्यवाद दो ए दिन प्रभु हमें देखिबा पाई प्रभु प्रार्थना करूँ दुईटी मंडली दुईटी परिवार आत्मस्वजन समस्त प्रार्थना उत्तर स्वरूप प्रभु योजना को तुम्हें वास्तव रूप दवा पाई जाओ प्रभु से धन्यवाद दो परमेश्वर धन्यवाद दो पिता विश्व महाशंकर अति सुंदर भाव संक्षिप्त भाव प्रभु जो तुम पवित्र वाक्य देले निश्चित भाव प्रभु आम निमंते एक आशीर्वाद अटे प्रत्येक निमंते यहाँ प्रযোज्य अटे प्रभु जो प्रेम प्रभु तुम ठार आसीला प्रभु से प्रेम हो सत्य अटे ताहे प्रकृत प्रेम अटे प्रभु ये दल परमेश्वर प्रार्थना करुछु धन्यवाद दो पिता सृष्टिर प्रारंभ प्रभु मनुष्य निमंते मनुष्य प्रति जो प्रेम तुम्हें प्रकाश कर मनुष्य प्रति प्रभु जो चिंता कर आज पर्यंत प्रभु से योजना अविरत चली अच्छी प्रभु आज आम से योजना प्रभु आज सामिल हो पारी प्रभु से धन्यवाद दो तुम्हें चिंता करो प्रभु मनुष्य एकाकी रहिबा भल नुहे संजय बाबू एकाकी रहिबा भल नुहे तेणु तांको निमंते प्रभु एक उत्तम पात्र तुम्हें जोगैल आज से विधि कार्य करबा पई प्रभु तुम्हें अमान को प्रभु तुम्हें तुम उपस्थिति रे समस्त को एकत्रित करियो छ यह एक पवित्र कार्य अटे प्रभु पवित्र सहकारे जे संपन्न हब तद्रूप तुम्हें अनुग्रह कर बोली प्रार्थना करू दल परमेश्वर प्रार्थना करू पिता तुम प्रिय दास रेवरेंड जयंत बाग प्रभु ये कार्य पौरोहित्य करिवे तुम तांको ऊर्ध्व तुम्हें शक्ति प्रदान करो पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण करो ये समस्त कार्य को उत्तम रूपे संपादन करिया पई तुम ऊर्ध्व तुम्हें शक्ति प्रदान करो पुणी संजय पुणी जस्मिन को तुम हस्त रे समर्पण करछु पिता किछि समय परे प्रभु से माने परस्पर को कथा देबे प्रतिज्ञा करिवे तुम साक्षात रे मंडली साक्षात रे प्रभु हाँ पिता से समस्त विषय उपरे से मान को तुम्हें आशीर्वाद करो अनुग्रह करो बोली प्रार्थना करू ये समस्त कार्य रे प्रभु हमें आनंद करिबो पुणी यह एक चिर स्मरणीय दिन रहिबो हम पाई प्रभु एक प्रभु आशीर्वाद दिनटी सब दिन पाई रहिबो प्रभु से तुम्हें सहाय्य करो बोली प्रार्थना करू हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम उपस्थिति को अनुभव करिया पे तुम्हें हमको सहाय्य करो शेष पर्यंत कार्यक्रम और प्रभु तुम उपस्थिति प्रदान करो जेबे प्रभु तुम उपस्थिति रे प्रभु कार्य रे प्रभु हमें आनंद करू प्रभु कार्यक्रम रे तद्रूप तुम्हें अनुग्रह करो बोली प्रार्थना करू मो निज को पुणे उपस्थित प्रत्येक को तुम हस्त रे समर्पण करी केवल प्रियतम प्रभु यीशु ख्रीष्ट का नाम रे ये भिक्षा मांगो छी आमीन धन्यवाद डीएस महाशय उपस्थित प्रिय भद्रमंडली आम्भे माने सर्वदर्शी प्रेममय ईश्वर साक्षात एवं समग्र उपासकों साक्षात पवित्र विवाह बंधन आबद्ध करने सम्मुखस्थ ये युवक अर्थात संजय कुमार बारी युवती अर्थात एंजस्लिस माथ्यू एकत्र हो विवाह सर्वत्र समाज में गौरवान्वित और आनंद रे एकीभूत करिवार एक आदरणीय विषय साधु पाउल बरकन्या सम्मेलन को मंडल निगुण सम्मेलन पवित्र निर्देशक बोली प्रकाश कर
ମନୁଷ୍ୟର ପବିତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରେମମୟ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ଏହି ବିଧି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରି ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଏହି ପୁଣ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୁଶୋଭିତ ଓ ପବିତ୍ର କରିଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଗାଢ଼ ଭକ୍ତି ସହିତ ବିବେକର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମତେ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବକ ଏହି ପବିତ୍ର ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସୁଖରେ ବା ଦୁଃଖରେ, ସୁଦଶାରେ ଅବା ଦୁର୍ଦଶାରେ ଯେପରି ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଲାଭ କରିପାରିବେ ଆଉ ପ୍ରେମ ଓ ଆନନ୍ଦରେ ଏକତ୍ର ବାସ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବିବାହ ବିଧି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ବିଧାନ ଅତୀବ ପବିତ୍ର ଓ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅତଏବ ଏହା ସର୍ବତ୍ର ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଓ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ରୂପେ ରକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିବାହର ପବିତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଯୁବକ ଅର୍ଥାତ୍ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବାରିକ ଓ ଯୁବତୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଞ୍ଜସ୍ମିନ୍ ମ୍ୟାଥ୍ୟୁସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଏମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସହିତ ବିଧିମତେ ବିବାହ ହେବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କାହାରି କୌଣସି ଉପଯୁକ୍ତ ପୁଣି ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ କାରଣ ଥାଏ, ତେବେ ସେ ତାହା ଏହି କ୍ଷଣେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଏହାପରେ ଚିରକାଳ ନୀରବ ରହନ୍ତୁ। ଏ ନୀରବତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଏହି ବିବାହ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାହାର କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ, ଆପତ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ସାକ୍ଷାତରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଅଛି ଯେ ତୁମେ ଦୁହେଁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବା ବିଷୟରେ ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ଉପଯୁକ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର କାରଣ ଜାଣ, ତେବେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କର। ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବାରିକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ଯେ ଆୟୁଷ୍ମତୀ ଏଣ୍ଡ ଜସ୍ମିନ୍ ମ୍ୟାଥ୍ୟୁସ୍ଙ୍କ ସହିତ ପରିଣୟ ସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବା ବିଷୟରେ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକର କାରଣ ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଞ୍ଜସ୍ମିନ୍ ମ୍ୟାଥ୍ୟୁସ୍ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଅଛି ଯେ ଶ୍ରୀମାନ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବାରିକଙ୍କ ସହିତ ପରିଣୟ ସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବା ବିଷୟରେ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକର କାରଣ ଜାଣେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଉଭୟଙ୍କର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀମାନ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବାରିକ, ତୁମେ ବିବାହର ପବିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଆୟୁଷ୍ମତୀ ଏଣ୍ଡ ଜସ୍ମିନ୍ ମ୍ୟାଥ୍ୟୁଙ୍କୁ ନିଜର ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତୁମେ କି ସର୍ବାବସ୍ଥାରେ ଏହାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ସହିତ ପ୍ରେମ, ସମାଦର, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଓ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବ। ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ବିଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରେ ଆବଦ୍ଧ ରହି ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ପବିତ୍ର ପ୍ରଣୟରେ ଏହାଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବ। ଯଦି କରିବ ତେବେ କହ, ହଁ ମୁଁ ତାହା କରିବି। ଆୟୁଷ୍ମତୀ ଏଣ୍ଡ ଜସ୍ମିନ୍ ମ୍ୟାଥ୍ୟୁସ୍, ତୁମେ କି ବିବାହର ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଶ୍ରୀମାନ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବାରିକଙ୍କୁ ନିଜର ବିବାହିତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତୁମେ କି ସର୍ବାବସ୍ଥାରେ ଏହାଙ୍କ ପ୍ରାଣର ସହିତ ପ୍ରେମ, ସମାଦର, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଓ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ସର୍ବ ବିଷୟରେ
ଏହାଙ୍କ ବଶୀଭୂତା ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ବିଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଏହି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରେ ଆସକ୍ତ ରହି ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ପବିତ୍ର ପ୍ରଣୟରେ ଏହାଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବ। ଯଦି କରିବ ତେବେ କହ ମୁଁ ତାହା କରିବି। କିଏ ଏହି କନ୍ୟାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସମର୍ପଣ କରିବି? तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। तेरे वचनों की खुशबू से महकेगा सब घर-बार। तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସମସ୍ତ ସର୍ବଦାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବାରିକ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବଦର୍ଶୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧୁମୟ ନାମରେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆୟୁଷ୍ମତୀ ଏଣ୍ଡ ଜସ୍ମିନ୍ ମାଥ୍ୟୁସକୁ ମୋର ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଆଜିଠାରୁ ସୁଖରେ ଅବା ଦୁଃଖରେ ସମ୍ପଦରେ ଅବା ବିପଦରେ ସୁସ୍ଥତାରେ ବା ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆଜୀବନ ପ୍ରେମ ସମାଦର ଓ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷାର୍ଥେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ହସ୍ତ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ମୋର ବାକ୍ୟର ସମ୍ମତି ଜଣାଉଅଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋର ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋର ହୃଦୟ ତୁମ୍ଭର ହେଉ ଓ ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ ମୋର ହେଉ। ପୁଣି ଆମ ଉଭୟଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହେଉ। ମଣ୍ଡଳୀ ସାକ୍ଷାତରେ ମୁଁ ଏଞ୍ଜସ୍ମିସ୍ ମ୍ୟାଥ୍ୟୁସ୍ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧୁମୟ ନାମରେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମାନ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବାରିକଙ୍କୁ ମୋର ବିବାହିତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପେ ଆଜିଠାରୁ ସୁଖରେ ବା ଦୁଃଖରେ ସମ୍ପଦରେ ବା ବିପଦରେ ସୁସ୍ଥତାରେ ବା ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆଜୀବନ ପ୍ରେମ ସମାଦର ଓ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷାର୍ଥେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ହସ୍ତ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ମୋର ବାକ୍ୟର ସମ୍ମତି ଦାନ କରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋର ସହାୟ ହେଉନ୍ତୁ। ମୋର ହୃଦୟ ତୁମ୍ଭର ହେଉ ଓ ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ ମୋର ହେଉ। ପୁଣି ଆମ ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ମିଳିତ ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହେଉ। तोहफा मिला है मुझे कुदरत खुदा की है ये। तोहफा मिला है मुझे कुदरत खुदा की है ये। चाहूंगा दिल से हर पल में बस तुझे। चाहूंगी दिल से हर पल में बस तुझे। तू मिला साथ में हाथ यूं हाथ में आँख
पाकरू की हम पे हो छाया, तू मिला साथ में, हाथ यूं हाथ में, पाकरू की हम पे हो छाया। वफा में जिए दुआ में रहे, मोहब्बत के रिश्ते में बंधे रहे। यीशु की मोहब्बत दिलों का है नूर, हमें जोड़े रखे सब्र में जरूर। यीशु की मोहब्बत दिलों का है नूर, हमें जोड़े रखे सब्र में जरूर। गम हो या हो खुशी ना होंगे जुदा, मसीहा के वादे ये सच्चाई का है सिला। पाकरू की हम पे हो छाया, पाकरू की हम पे हो छाया। वफा में जिए दुआ में रहे, मोहब्बत के रिश्ते में बंधे रहे। तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। तेरे वचनों की खुशबू से महकेगा सब घर-बार। तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। दुख सुख में भी बनी रहेगी चेहरों पर मुस्कान। जीवन भर हम बने रहेंगे एक तन एक जान। हाँ, दुख सुख में भी बनी रहेगी चेहरों पर मुस्कान, चेहरों पर मुस्कान। एक दूसरे पर करना जैसे यीशु पर विश्वास। तेरी रहमत से
एक दूजे की इज्जत करनी, यीशु का फरमान। यीशु ने जो बरकत दी है रखना उसका मान। एक दूजे की इज्जत करनी, यीशु का फरमान। यीशु ने जो बरकत दी है रखना उसका मान। पहले जो अलग अलग थे अब जुड़े दिलों के तार। तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। रखूंगी मैं प्यार तुझसे, सदा रहूंगी साथ। ना होंगे फिर जुदा हम जो भी हो हालात। हो रखूंगा मैं प्यार तुझसे, सदा रहूंगा साथ। ना होंगे फिर जुदा हम जो भी हो हालात।